unsa ba gyud, if that's legal or not. I cannot answer that now. So sila mo interpret ana. But ang nakanindot man gud, klaro ang mandato sa tao diri sa Davao nga ang gusto nga mayor sa mga tao is si Rodrigo Duterte. So since wala man nila disqualify, he was given the opportunity to run as the mayor and mayor-elect na magit sa karon. So let's leave it at that for the moment. Kay wa pa man ta kabalo kung unsa gid ang buhaton. Kay ang administration karon is clearly against us. So it's up to them. And they have the power and influence to manipulate things, allow or not allow things. So nana na sila. So if they will not honor ang gusto ng mga Davaoenyo, that's up to them. You as taking over as acting mayor, allowed ka magkuan? For example, kani mga JOs, kani mga kuan? I think so. I do not know yet. Wala pa mo kabalo sa intricacies aning kuan mahitabo sa situation. But I want to believe that this administration will allow Rodrigo Duterte to take the seat as mayor. It's to honor the will of the people. That's why it makes you optimistic. Yeah, that's why I don't think about kung unsa ba mauoy si Bako, acting mayor Bako, wala pa ko kabalo which is which. But kaniko, diri ko gusto nako nga si Rodrigo Duterte ang akong amahan may mulingkod nga pagkamayor diri sa Davao. Mayor, ano ang alam mo, Mayor? Because VP Sara yesterday said that the Filipino lawyers is working out for President Duterte to take oath as mayor ng Davao City. Ano yung alam mo? Kung meron bang Filipino lawyers o kung sino itong mga lawyers nito? I think they will have to work with international lawyers, the ICC lawyers. These Filipino lawyers will have to cooperate with the ICC lawyers because ICC has its own jurisdiction and they have their own rules and regulations, and we have to stitch that together so that it can happen. So, but I believe, one government, usa ka gobyerno, if it alam niyo yung story na kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ana ra gyud na. Pero ba'y nagtatrabaho talaga, Mayor, para Yes, of course. I believe so. We are working on it. I think the Vice President is working on it. But I cannot answer those questions because my main focus is Davao City. So mo na ako ako'y nabilin eh. Mayor, kanina si Colonel Kamarantan had his exit call at Davao City Council. He said na naghahanap siya ng time para magkita kayo. Yes, nagkita man. Ganyan. In fact, earlier today. Okay man. Actually, I'm not surprised kung what transpired during the elections because, as I stated earlier, the administration is against us. This is very clear, no? Bago ra ganit man tinubagay anak nila. But I think ang mga when Marantano was here, if he's still here, he did okay. He did everything that he could to be fair. So I wish him luck in his career and more power to him. So yung replacement niya, may had ka pa ba doon? That's impossible. They will never allow it. Kung maalala nyo, last year, they changed 3 city directors in 2 days without my consultation. And under the law, the city mayor should, be allowed to choose kung sino yung city director niya. And probably that won't happen. Like I said, that is because of politics. And this administration is against
our family name. Meron siyang shortlist recommended na 3 tao. I am not expecting it. Pero pinakita niyo sa inyo. No. Wala. So, let them do whatever they want. At least, kita naman ng mga taga Davao, you know, through the elections of what is happening here. Kasi kung if they succeeded in sabotaging my term as city mayor, edi sana nasa kanila yung boto, nasa kalaban, Nograles and the others. But the Davaoenos clearly manifested their what they want in the elections, and that is to continue this administration under Rodrigo Roa Duterte as mayor and me as the vice mayor of the city. Mayor, you are taking over as the president, acting president of PDP. What will happen, and Well, I will assume the position, of course, because there will be nobody left. So I will take this opportunity. PDP Laban is open to all, not exclusively to politicians or people in high places. So kung ordinaryo kang tao and you believe in making a greater country and you have aspirations to, you know, join us in building a country, if you are for federalism, you are welcome to join. So mas managanta dire, kung mas marami tayo, mas okay to. are you saying? But I haven't talked to Robin Padilla yet. I do not know the details because this happened without me knowing. But it's okay. It's okay. Yeah. Wala nang problema with Senator Robin Padilla. I don't think so. We're very good friends. In fact, kung saan man siya, kung ano man desisyon niya sa kanyang politika, nandyan ako. Because 2016, magkasama kami sa Hong Kong and he supported the presidency of my father. So, I will always be loyal to Robin Padilla. And I will go wherever he goes and I will always support him. Mayor, going back to you've mentioned federalism. Can you say that the PDP is working on? It's one of PDP's thrust actually, but not really that alone. But I'd like to give emphasis to this. Kasi ngayon, that is why all of this is happening. Kaya the national government has too much power because of too much centralization. That's why they have control of the police, di ba? Kahit ako dapat pumili ng city director, sila nag-aano kasi hawak nila yung police. Yung presidente lang makakautos talaga ng chief PNP. Siya naglalagay. So, if we devolve the powers and functions of government down to the local government units, then I think we can govern ourselves better. Kaya nga, may problema tayo ngayon sa, I think, in how we view governance dahil dyan. Because malayo yung national government, it's in Malacanang. It's a 2-hour plane ride from Davao City. And I'm sure they do not know kung ano yung gusto talaga ng mga tao dito, ano talaga yung, what is the culture, and how we identify ourselves as Davaoenos. Hindi nila alam yan. So that's why they introduced candidates and they backed them heavily this recent elections, and yet they got wiped out sila. So that's why. So I think it would be good for the country so that, provinces and like us, like Davao City, can govern ourselves better. Mayor, Sige. sa recent results sa election, daghan nag-aay na ilipat sa PDP. So parang naabakay as president criteria kung kinsa possible na pwede nyo dawaton na mabalhin sa PDP in preparation para sa 2028 elections.
Mobalhin sa PDP, you mean, From other party mayor na like I said, PDP, I think, bisag janitor ka, pwede ka mo-apil og PDP. Bisag pag basurero ka, o bisag pag bilyonaryo ka. Ang core principle ng PDP is to gather everyone who wants, to transform the country. In not really in a revolutionary way, but slightly revolutionary way. Kay medyo the system of government gikan ba rin sa mga Amerikano kaniadto pa kaayo. And I think it doesn't suit us anymore. Before, the Philippines, gamay pa kayong tao dire, the population mapatay na abot og 100 million. Karon, kung naga-presidente ka, you're sitting in Malacanang, how will you know? Kung unsa how life runs in the provinces, in the other cities na layo sa mo. It's just not applicable, to me at least, it's not applicable anymore. as early as now, Mayor, na pag-istoryahan na ba ninyo sa PDP ang Wala pa, bago lang ganun yung wag yung kabalo lagi na. Pero, dili yun na problema. I respect Robin Padilla's decision. I fully support him. Then, I will assume the position as acting president of PDP Laban. No problem for me at all. We'll talk about it. I will give you updates maybe when I gather the members. So, is this the time that you are going to formally invite VP Sara to join PDP? I do not know. We're very different when it comes to, she's my sister. Lahi na among pagkaigsoon niya. Lahi ang politika gid sa mga, say magbangga gid mi. So, it's the same with sa akong amakan, siya, o any other else sa mga pamilya nga nas politika. So, we have our own directions and platforms when it comes to politics. So, I cannot, hindi na ako gusto masumbagan ko. Ano sa imong plan, Mayor, to gather the PDP? Wala pa ako kabalo, kay bago lang yun kayo. Sa'yo, reset lang kayo niya nga development. Mayor, nagitugon si FPRD katong the last time na nakita mo sa NCC detention. Sa Kani sa Davao City. Na siya itugon sa iyo. what lang daw mo? Muli ra daw to siya. Kumusta? Kumusta siya? Appearance? Tanaw na ko, okay siya. Kaya gusto siya maayo man. Ano ba? Murag better ang iyang... I think he's better. I truly believe he is better there. Ang diferensya lang, medyo nag-lose siya weight yun. Namayat to siya ng payat to kayo. Or pa si dugay lang ako sa nakita. Pero nabaguhan ko ba, ana. Pero mayat siya. Pero it could be a good thing nga namayat po siya. Kaya basig sa iyang edad, dili po. Wala akong kabalo eh. I am not a doctor. Wala po eh. Kanang mga recent mga assessment na nadunggan ako. But, kanang, when I talk to him, I think he's okay. Lingaw man, nalingaw sa kasturya. Gihagwa ko niya. Kibaw siya nag-uol ko eh. Kibaw man siya nga preso siya. So, ako yung gihagwa. Sige pagkatawa. Mora gyapon. Pero kung ikaw, sa ka lugar, wakay kauban, di magigaganahan mo kaon, good. So, mo nang tanaw na ako nga, wakay gana mo kaon. Ano ba? So, mo siguro namayat, pero okay man siya. Okay man good. Kung sa'yo kasulti mo atong country nga willing kaayo siya dawaton for the interim release. Kung kinsa man itong nasod, thank you in advance for accepting my father. If ever that will happen. But still, kung wala man, since kung nisugot na ka, I will not forget this. Positive daanin ko ang karon layer nga ma-approve yun sa paboranta sa kanino sa interim release sa CC. Honestly, akong tanaw manggod, ang ICC dili kayo confident kung tanaw sa iya ha. Because ang katong extraordinary rendition nga nahitabo manggod kang PRRD, kadto pala manggodaan kuan na they should have sent him back here
just to allow the process to take its course. And yet, gidawat nila dito sa ilang detention center. So, I have this suspicion nga ang ICC is a political tool. Kay, it was in a kanang layman's term, technically it was kidnapping that transpired dito sa Kuan, sa Villamor Air Base. Subay pa dami, Mayor, ang One Sambayan na coalition against sila ani, they warned the nation kung kinsa mo tong possible mudawat kay FPRD na this is betrayal of justice and so on and so forth. Kinsa man na sila? Kana nga group. Kinsa ganina sila? Political organization, One Mga na Sambayan. po. Diri na sa Pilipinas? Yes. Na sila nuclear warhead? Kung wala, hilom sila. Because they cannot threat any country if you do not have military power. So, shut up, you idiots. Pati kini si Franz Castro and Attorney Colmenares, they're so against with kaning interim release. Kontra sa politika, muna sila mga pulos. Dali, banha lang. Idaog na unta na si Franz Castro kung unsa pa na siya, hostilan mamina, pamanmuan na niya, noong unsam taon. So ganito, Oh yes. di na ko na kuan be. Nasa giingon nga katawanan kaayo. John Ray, di ayo si John Ray. Tama si John Ray, di ay na no taon. John Ray, nga na dagana ba ni mong hibaw anday? Sugot man gay. Ganang, okay, sagdi lang, ano mo gina sila. And Mayor, ditubag na si General Torre katong iyahang pagka-PNP chief and his promotion was not based on merit according sa imong ginrasbak siya sa imuha, and then kasi nakalimot daw ka nga ang first PNP chief under FPRD's administration is Senator Bato nga from 1-star jumping to the 4-star general. Kung sa imong tubag sa iya. Kumpara po niya, no, yung kaugalingon. Okay, di Pwede nga, mali ko nga, siya, 2-star ni Ambag, 1-star ni Ambag, basta kay ni Ambag. So, while he compares himself to Bato, let me just point out the difference. Si Bato, kung ni Ambag man siya og promotion, it is because it was to fight drugs and criminality. Si Torre, ni Ambag sa position because he is there to persecute those who are against drugs and criminality. So what does that say about this administration? Kulang na lang ingnon nimo, you are promoting drugs and criminality and you are grooming pushers and narco-politicians. So, sa to? Back to you. Yeah. Okay. And di call out po dahil Pamati, ginungguyan eh. Na. di call out mo ni Yusek Castro for sharing AI also kamo ni Senator Bato. Di ba kung kabalo, una karon, tama mo to giingon ni Bato. Regardless kung AI to or dili, na nag-reflect man ang sentiment sa mga tao ato. So that's why naay engagement. Kung ba na nila nakunaan? Akala ko ba matalino itong si Franz Castro? Claire Castro. So, like it's a post, real or not, it got engagement. Now, it reflects the sentiment of the people. Diba? So, let's put it this way. Kung may AI diha na content and doesn't matter to anyone, then it will not gain any traction. The point is it gained traction and people want to share this and show it to other people because it is the sentiment of the people. Ano naman na? Patason man na to storya. AI lang. And I'm sure kung naman mo gamit o ingano nakabuang kamo to. Mayor, balik ko kay Marantan, Mayor, kay how do you see sa imong sayahang pag-exit and usa tong expectation sa mupuli? Chaos. All over again. I'm sure they will not stop. Ano ba? Okay.
okay raman, anad na ko. Oh, no. I'm used to it already. Pareha na ron, itubag na po ito, mag-imo na sila problema. Sagdi lang. Pero katapusan yun ang tanan. Maura yun na. Bisa pag, maybe in the next 2 years, 3 years, more than that, nagya po'y katapusan ang tanan. Nga, kita mga Dabawenyo, we are known to be very resilient. Nata sa region nga historically unstable. There is imminent threat outside of our territory, terrorism and all of that. But we managed to build a city that everyone's comfortable and happily living in it. So, gamay ra kayo na sila kumpara sa atong giagian. So ano yung warning mo sa mga Dabawenyo Mayor? Warning? Warning because sabi mo nga is chaos yung Just be vigilant. I think we just have to stay united. I just stay vigilant and do not allow injustices to hayaan nyo na mangyari. We have to fight back. Kailangan natin magsalita because we have the freedom of speech. And we will tell our fellow Filipino countrymen of what is happening here in Davao City. Mayor, dili sa local, for the next 3 years, sa atong mga parayon na programs, labi na katong bus at hindi pa rin mayor, daghan na nag-design na nag-collab. So, karon maayo kay gipangutana na nimo kay naakoy kanang na-rift karon manggod sa business community. Pero wala man kay makita mo na to sa election lagi nga kay kung ang boto sa ako aman og nako layo kayon medyo natay problema dia. So I think okay ra sila sa dili ko nga na kapamati panagsalang. Pero I think okay ra sila ko. Pero I just want to take this opportunity to explain to them kay nagstory tag bus Pero manggod congested ang ato ang city. So sa mga developed countries manggod naagi na efficient na mass transportation system. So in order for you to have this mass transportation system, you have to prepare the infrastructure. And along with that, there should be compliance sa private sector. Kanya karon ang kani magong mga bag-ong tukod. Let's not go into kani mga nanukod na kani adto pampanahon nga mga karaan yang gurin ana idugay na kay na sila dia. We will not tamper with that anymore. Pero karon manggod, we are very strict in terms of sa compliance sa pag-abot sa building permit nimo, occupancy permit nimo. It is to prepare Davao City for the mass transportation or the bus system. Yung ano man, ang usa ka tawo musakay na siya og bus, asa sa magbaktas. Kundi ka magbutang setback, asa imong pedestrian. So pabaktason nimo sa dalan. Kinsa gabaktas sa dalan? Mga estudyante, mga trabahante. Ang trabaho sa gobyerno, tagaan nimo komportable na kinabuhi tong mga workforce nimo because they are the ones who are kanang heavily contributing to the taxes. Kung imong i-cripple na imong mga trabahante, mga empleyado, wala maigo ang revenue nimo, unya ang taxes ang ginabayad mo, maigo imong ekonomiya. Unya dili lang kana ang utmost priority sa gobyerno is to give everyone a comfortable life. The quality of life must be kanang may pinaka-top priority. So karon na kay bus system and yet wala kay pedestrian, asa mo na og ang tao. So kana tanan dili wala ko gan stricto lang na because it's in the National Building Code. It's law that I am trying to implement. But is usay magud naanad na ta kani adto ba nga ingonan nga motukod kag building pero wala pa kay business permit. Asa man ta kalibutan nga nagapuyo ani. This is Davao City. I'm only trying to replicate what
the two previous mayors of the city did, which was really, be an effective executive in terms of implementing the law. And it is not for the my benefit or the LGU, it is for everyone, for every single Dapawenyo. You have to understand that. It is for everyone and it is for our future. Para pag abot sa panahon, dili guot atong syudad, plaster tanan, luag, makabaktas ang mga tao. Because eventually, kung gusto ginato, if we think of ourselves as a developed place or city, then we have to follow what developed countries have successfully done already. Ingana na siya. Na naman kay proof of concept, and those are the places that you go out. Yun mo, bakasyon ka, makita mo Singapore, Japan, Hong Kong, wherever. And yet karon dili ka gusto mo tuman og balaod, unya mo reklamo ka. So kay kinsa to sala? Dili ko pwede mo ingon imuha. Ato aning sala because we are one and the same. We are all Davaoenos. So we should work for our future. Kung gusto na to plastaron na to mga kaugalingon, then mag-cooperate ta. Dili na ganang mo kano sa mo nakadungog diri nga nanulis ang gobyerno, wala mo gipatugod ang building permit kinangayog kwarta. That will never happen here. All I want from kaning mga tawhanan is compliance. It is for everyone. You're referring to what group, Mayor? Kaning mga business sector nga nagapatukod og mga bag-ong building specifically. Mga bag-o, not the old ones. The old ones, they are okay. Because I cannot demolish them. I won't allow that po. Kinaana na diha. Mayor, kung andun pa sa dahig si... Mama nang ginasulti ni Bernie Alag nga, maluoy, malulo, ni mo buang nga ka. Are they complaining? Ay, nakalive ito. So, Nag-complain sila, Mayor? Nag-complain yung mga bago nagatukod. hinahinay, naanad naman sila. Gusto lang ako masabta nila ba nga, ginabuhat ko man ni Jeep, para ginsaw mo ko ng hinambog diri. Ginabuhat ko ni para ni sa kaugmaon. Kay tanawa, ang gabaktas lagi di trabahante og mga estudyante. Nga maligsan na, kinabuhi ka usara na mulabay. Na-reach out sila Mayor, itong mga dating kapatido ang pagsabigas after the election sa iyo mga. Yan ang gustorya na. Tama na to. Tama na gito. Yan ang gustorya. Scandal ng mayor sa waste project, energy project. Kunsa to? WTE. Kana magod, that heavily relies on the effort of the national government. Ang DNR gid ang makuha na. Pero mo lagi, balik ko na po nako with bus project, waste to energy, di na may tabo kung wala support because it's too expensive. No LGU in the Philippines can afford that unless mo balik ko federalism. Siguro ang income, instead of we getting maybe I don't know 30%, man siguro ta karon 20. Kung balik taron na nimo we get 70, na 30 sa national, 70. I think we can afford that, but karon magsalig ito sa national government. So DNR and DOTR for the bus. What should be done, Mayor? Kasi sige ka push anang federalism. What should be done? Para na to materialize o parang to I think it has to start with the legislative body ng Congress gina. Pero dili na karon, it's just an idea. It's an ideology in fact. Not really an ideology. It's a system of government and we're trying to push. It's a movement. Mayor, kung nasa dahig pa si former president, so it's going to be Duterte leadership dito sa Davao City. Meron ka ng advice kay Rico? Si Rigo, confident ko kay Rigo kay nagkita ko nagdako so buutan bataan na kinanglan lang sa makat-on gyud unya he should learn kanang siguro at an accelerated pace kay kinanglan ang kabalo ko mga taga Davao demanding so kinanglan kada adlaw gawas gyud ka diha tuon gyud ka storya gyud mga tawo mailan nimo kabalo gyud dapat is mga problema. So nag-talk na mo Mayor? Dili wala man pod
Kutayon na lang siya pangutana sa kuha. I can give him advice, pero that is entirely up to him. I want him to be independent of kanaganing sa iyang trabaho because dili ni kanang gihatag man na niya saya sa mga tao. So nara niya kung unsaon na niya pag-amping. Ana ra gid na. Pero kung mga mangutana siya, nasa mga pangutana, may problema. Mayor, expectations sa impeachment trial ni Vic. Ambot lang. Actually, kung siguro itong last minister, alam mo, may labot good yun sa tinuod lang. Kaya, sig balik-balik ka ng 125 million nga confidential funds kuno nga tanan man ay confidential funds. Anong gina-single out man good. Nga, wala na ba? It doesn't make sense anymore ba? Kaya ang presidente gani na 4 billion nga confidential funds. Nga anong storyaan man na to ng 125? Murag gabalik ka nang sige na lang tuyoko ng storya, tuyoko na pod nila. Pero ako lang murag tubagan na lang ng gaabi. Ana ba para napatay mas storyaan diri nga klaro ba? Pero politika na nila. Style na. Mayor, would you mind to clarify or answer during campaign? Sabi kasi nila, pag kayo manalo, pag Duterte ang manalo, walang budget pinibigay ang national government. So unsa ang national tax allocation na mo di nyo ihatag buang nimo. Natay kwarta to And before man gud na kuan gi-decentralize ni PRD katong 2016 ang gobyerno. So kana ganing widely appropriated ang government. Ang kwarta sa gobyerno. So dagang mga dagang mga provinces nga wa kay matagad dito ana. Mo na share ang Davao at that time. Karon nibalik lang ta sa usual nga centralized kaayo nya mga congressman rebusog. Moro na. Gibalik naman na nila sa una kanang cronyism mo ng mga congressman ganahan kayo na sila anang Marcos kasi Marcos ang style ana cronyism gyud. Ikaw kamoy bahala tanan sa ubos nako, busogon ta mo. Basta protektahin lang ko ninyo. Mo na kuha na sa key people. Mo na si kanang kay kinom mo General Ver. Ang mo na story karon. Iro. Ano pag si John Vic Remulla nga kuan daw pitbull. Dili po siguro grabe bro John Vic mas bati pa diha. Tawanan mga tawhanan ni. Napa ni Claire Castro nga may nga wala daw naminaw nako. At least naay tulo. Si John Vic, si Tory ug siya. So mangundang na ta diri sa naman. Inuta patay na po kuan eh. Sige, madabawan niya A message. Sa tanang mga Dabawenyo, salamat kayo sa inyong salig sa amuang pamilya, sa amuang partido. Salamat kaayo nga wala mo nituo sa politikang ginapaagi lang sa kwarta. Nindot kaayo sa nga ehemplo para sa mga ubang lugar nga dili na nila itolerate ang mga politiko nga nagapamalit og boto pag-abot sa eleksyon. Kay mao ginang gadungag sa kapait ug sa kapobrehon sa atuang nasod. So kung malampasan nato na makabutang ta og mga politiko nga kinsa to nga nay kasing-kasing gyud og sincero nga minerbisyo katawhan. Salamat kaayo ug mabuhay mong tanan and God bless you. Dakan kanit I love you sa imo. Sagdi na. Bahala gid mo. Bumalik pa ka sa dahig, Mayor. Ambot lang dili na ko siguro ako ang gina-imagine ng good nga last na unta to nako because I want him here. So na ko nga nanon makauli na unta kong papa if dili man na sa katong lugar kung asa man siya nay mag-interim release dito na nako sa Matuan kay layo kayo di makaya gyud. Hindi makaya. Salbahis gigay ni mga buangan ni. Grabe gyud mo layo kayo di ako nga igsuon pulihanay mi dito sila hanilet sila sus Ginoo ko. Ako dili ko pwede mo sighawa kay ako gibantay dire. So niingon ko nga exempted ko na so okay ra pod. Mayor, ito si Kong Kulong nga walay breakfast, walay lunch. Kaya si Kulong kagabi interview. Si edi lagi way kamo daw be ibutang ta mag detention yun di man mga on ana mag-goor gyud ka. It's depressing, it's depressing. So that's why we try to kanang make it happen na ay mo bisita siya kada adlaw gyud. Dili mo private sa mga information, Mayor. Hmm? Like,
privacy information sa as family member like sa mga country, i-inform mo, wala yung mga Dili na ko pwede po disulti og kabalo ko. Okay. Sensitive man gud kayo sa ngakuan. Kasi kailangan visa. Wala po ko Pero kabalo. Mayor, mas better ba nga i-redact lagi siya? Dili siya ipas sa public yun ang katong place kung ikaw. Yung tanong. Dili, mas maayo og mohilom na lang ta diring tanan. Sige para kuan na. Di sensitive ko sensitive matter say di wala ta kabalo manggod kay unsa ang namo gi strategy gid ng mga abogado. Bisag unsa ninyo na strategy. Na syempre kung ma-expose na may bawaan sa pikas, Mas makauli din. ana good. Last Father's Day, Mayor, nag-case mo. Yeah, nag-record lang mi og voice message mo gisend dito sa iya. So wala man kayo. Sige man ko bikita, silingan mo mi at man balay. So sila siguro manang kuan kayo. Pero sige na lang. Alam ko siya Mayor makatawag, pwede rin siya. Okay. Bigla siya number. Pamilya lang po. Stick good. Mayor. Stricto gyud. Pero sige lang. Ang kita mga Bisaya naman tayo ginaingon ang gaba di magsaba. Ara na. Kasi gaba na mo ron. Sunod ilahan na pod. Ana na lang. Okay na ba? Mayor, Uy, di mo ka mundang mo eh. Kasi magandang Mayor, Oo. nagko siya. Wala siya nagkuan. Nagduda ko sa iyang pag-live. Itang so siya Murag nasa na ibutang mas magkas pa sa kay kuan. No, kabalo. Wala na gyud ko kabalo kung unsa na ila pero mo lagi na wala na tay kanang kuan ba kanang better expectations aning administration ba. Nana sila diri para guboton gyud ato lugar. Pero dili na kasabot kabalon tanan taga Davao. Ito sa mga buhangin sa Emily Homes na napo ang drugs, to ka to. Ambot lang Ang po. mga labuhay niyo, di man tuog. Di na dyan mo tuog ang mga labuhay niyo. Di mo o siguro ano tagaan ta mong fair nga tubag ba. O kung siguro na kay administrasyon nga wala ginainitan ng usa ka lugar then probably makaingon ng mga tao nga tinuod gyud na kay kalit man nga naingon ana nga walay kanang underlying situation ba. Pero karon nga naa may administrasyon na buang. So, di ba? Mao na gyud mga taga Davao agit. Muro katong punsa pa mo ganito. Kisan pa mo tuog gyud ato. Tinuod lang. Nabi ay kwan 5-minute response na si Torre dito sa 3 minutes, 5 minutes, 4 minutes. Sige, ano na lang ba? Ano na lang? Hindi, katok, ginitawahan na. Mong best Kaya ba, while that happens, nga ng 3 minutes nila, katong exact demonstration niya, so unsa yung hitabo sa the rest of the Philippines? So wala, gineglect niya, kaya nakafocus sa dito, buang yun, katok, ginitawahan na. Ingnan ta mo lagi, ingnan ta mo tayong pag siguro mag-neuro na usab di nakapasar. Nanay problema sa utok yun. Kabalo ka pulis ka giskwela ka na nimo. Nga kana paunsa mo aresto og tao. Unya unsay balaod. Di ba? Apprehension para sa kana ICC. Wala na maganito jurisdiction. Dito pa lang gani daan ingon na siya bawal man na, di man ako na pwede buhaton. Kay dili man ta under sa jurisdiction sa ICC. Unya, if ever na to sa under jurisdiction to sa ICC, gibutang na to una, giagin na to sa local courts. Wala na niya gisunutan, naagin kay problema sa utok yun. Yun siya gihilain ko yan. Wala na siya. Isog raman na, kay nakatungtong og kuan ba? Ana man na. Typical nga kuan. Iro gyud ba? Pero lang kanya si FPRD Mayor nga pag ipapili niya kaning the hard way or the easy way dapat di ba ayan yung dingon nga right way dapat. Inambog lang na sa ikabalo sa di sa pwede sumbagon niya. Kung sumbagon po sa kasuhan man kaniya. Ana raman to sa iya kay kanang kuan ba. Pero